नमस्कार येवकार तुमकां. आमी भायर सरल्या पासय मारपा खातीर आनी पासय अशा जाग्याचेर वतले जंय एक अशी चली आसा जाणें आपल्या कार्या वरवीं लोकांक बॅक टू रुट्स वचपा खातीर प्रवृत्त केला, एनकरेज केला. ताचें नांव जावन आसा लेखनी नायक आनी ताजे इंस्टाग्रामार रील पळयल्या उपरांत आमकां दिसलें की अशें चली जे आसा आनी ते थंयची इतलें काम करता ताका हायलायट करचें म्हणून. सो आमी सद्या पणजेच्यान भायर सरल्या आनी वतले कोटमी पाळे आनी मेळटले लेखनी नायकाक. Unsung Hero, powered by Panchamrita. आमी सद्या आसा पाळी कोटंबे हांगासर आनी आमी मेळटले लेखनी नायक हाका. पासय हेज्या गजाली खातीर करता जशें आमी रिपीट करता परत एकदां की खुबशे जाण आतां मोबायल तातूंत बिजी उरता, पूण हांगा अशी एक चली आसा जाणें बॅक टू रुट्स एंड बॅक टू बेसिक्स वचून लोकांक ताचे बद्दल फक्त आपुणूच करिना जाल्यार लोकांक एज्युकेटूय करपाक स्टार्ट केल्लें आसा आनी अवेरनेसूय करपाक स्टार्ट केल्ली आसा. हाय हाय सर. सो तुजें हें घर हय सर. आनी हाजे फाटल्यान तुगेले एक्सपेरिमेंट्स सगळे हांगा हय चलता. म्हणजे म्हजे सारकें किचन गार्डनिंग कसो पॅटर्न तसो आसा, सगळें हांगाच ग्रो करता. म्हणजे चड एरियेना बारीकशे एरियेन जाता तितके प्रोडक्टिविटी करपाचें ट्राय केलें. ओके. सो कोकेडामा म्हण ताजेरसून सुरू जालें. सो रील घालपाक तूं सुरू केलें आनी ताजे नंतर लोकांची क्युरियोसिटी सुरू जाली की बाबा एक्झॅक्टली हें कितें काय म्हणून. एक्चुली सर कोकेडामा ही एक जापनीज टॅक्नीक आसा. म्हणजे थंयच्या हितून कितें करता ते मोस आमचो शेळो आसता तो यूज करून करता. पूण जेन्ना हांवें 2019 हे प्रॅक्टीस करपाक स्टार्ट येयली की तेन्ना म्हाका कळ्ळें की आमच्या जो गोंयान मोस इजिली गावना आनी सेकेंड थिंग थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो हार्वेस्टू करपाक बॅन आसा. सो तेच्या जाग्यार अल्टरनेट म्हणजे कितें मागीर हांवें आमचो कातो नाल्लाचो कातो आसा तो घेवन तयार करपाक स्टार्ट केलें. सो तितूंतल्यान म्हाका रिजल्टूय बरो गावलो आनी गर्मे दिसांनी कोकेडामा आमची सुकना आली कित्याक जो कोकोपीट आनी कोकोनट फायबर्स आसा तेच्या खातीर मॉइश्चरूय बरो रिटेन रावता. सो तुका कातो सुकोवचो पडटा. हय कातो सुकोवचो पडटा. म्हजो बारीकसो एक ते सायडीन डेमो आसा थंय हांवें पयलीं कातो सगळो सोण्णां एकठांय करता. इवन हांगातलो वाडा वयलो लोक सुद्दां म्हाका खूब हेल्प करता. नाल्ल सोलले की हाडून सोण्णां आमगेर दिता. सो मागीर तो काडटा सुकयता पयलीं बरो किसोवन घेता आनी मागीर उदकान कुसत घालता. आतां कुसपाचो प्रोसेस आहा तो कमीत कमी 2 म्हयने पर्यंत चलता. सो त्या 2 म्हयन्या भितर म्हाका एक तर रेगुलर उदक चेंज करचें पडटा नाल्यार ती मॉस्किटो ब्रिडींग सायट जाता आनी एक तर वासू मारता तेका. सो तेच्या खातीर हांव रेगुलर उदक चेंज करता आनी मागीर ड्रायिंगाक घालता 2 आठवडे. सो आतां हांगा खंय ही सोण्णां तिजी दिसता. हय सोण्णां दिसता आनी थंय पत्र्यार थोडोसो हांवें कातो सुकत घातला. आनी मागीर कातो वर्सभर तुका सुकयत रावचो पडटा. म्हाका भिजत घालत दवरचो पडटा. हय. सो बेजिकली हांव प्रोसेस हो जून म्हयन्यान सुरू करता. सो जितकी सोण्णां हांव कलेक्ट करून दवरता ती जून म्हयन्यान सारकी जाता. जून जुलय ऑगस्ट म्हटल्यार रेडी जाता आनी मागीर हांव ड्रायिंगेक घालता. सो ते तुका वर्सभरा खातीर पावता. हय वर्सभरा खातीर पावता. जावं आतां मार्केटान कॉयर शीटू म्हणून गावता. सो आमी त्यो कॉयर शीटी बीन यूज करपाक सो ते तुजें रॉ मटेरियल. ते म्हणजे रॉ सो मटेरियल. हांगा पळयत जाल्यार तो कातो हे सुकयला. आतां हो जो आसा पळय हो आमचो नॉर्मल नाल्लाचो कातो. आतां थोड्यांक कितें जाता ताच्या हितून पेशन्स नासता. सो त्या लोकांनी कितें करप डायरेक्ट हो असो कातो किसप आनी उदका भितर फुकत घालप. कमी कमी 1 आठवडो घातल्यार सुद्दां जाता. सो हेचो मेन पर्पज कितें आसा जो हो पावडरी फॉर्म आसा पळय तो आमकां उडोवपाक जाय. जर सोण्णां आमी आसा तशें यूज करीत जाल्यार आमचे कोकेडामा बेगीन पाड जातले आनी फक्त फायबर आमी यूज करीत जाल्यार कोकेडामाची लायफ स्टायल मातशी वाडटली. म्हणून ताका सामको कुसून घालपाक. कोकेडामा म्हळ्यार कितें तें दाखय पळया. आनी कोकेडामा इज वॉट? इट इज अ बेस फॉर द प्लांट ऑर वॉट एक्झॅक्टली इट इज? कोकेडामा म्हणटा म्हणजे आमचे जर आमी कोंकणी भाशेन समजोंक वचत जाल्यार कोकेडामा म्हणटा तें एक कोकोनट फायबराचें प्लांटर कशें. ओके. सो हे बेजिकली हे कोकेडामा आनी हाका फूल कोकोनट फायबर घालून रेडी केला आनी तेचे कलरींग म्हणून आतां मॉस अवेलेबल ना म्हणून हांवें ताका हुलान डेकोरेट केला.
सो ते आतां इनडोर प्लांट जाले. इनडोर प्लांट आनी हे अशेंच दवरपाचे, हेका तुमकां रिपोर्टिंग बीन करपाची गरज ना. हां. आतां खुबश्या लोकांक कितें आसा की असले कॉन्सेप्ट आवडना, तांकां पॉट्सांनीच जाय जाल्यार त्या लोकांनी कितें करपाचें, हूल काडपाचें आनी डायरेक्ट ही गुण्णी पॉट्सान घालपाची. म्हाका उदक दीत रावपा पडटलें. हय 2 दिसांनी एकदां उदक दिवपाचें. भितर हितून फूल कोकोनट फायबर आसता न्हू, सो मॉइश्चर रिटेन उरता, सो रेगुलर उदकाची गरज ना. आनी खंयची तरेची झाडां घालता भितर? हितून सगळीं इनडोर घालता आनी फ्रुटिंगा भितर हांवें फक्त अजून पर्यंत मलबेरी आसा ते एकूच ट्राय केला. मलबेरी म्हटल्यार कोंकणीच्या? हा, मलबेरी म्हणजे आमची जी वर्म्स असता पळय, तुमकां झाड दाखयता जे मलबेरीचे, ओके, काळी काळी फळां कशी लागता पळय, हां. ती ट्राय केला, ती बरी जाता हितून ग्रो. तातूंत पण दीस इज आतां कोकेडामा इज युअर एंटायरली इनडोर प्लांटा खातीर करता. हय, इनडोर प्लांटा खातीर. जर आउटडोर प्लांटा खातीर करतले जाल्यार आमी तेजे प्लांटर्स करता. तुमकां प्लांटर्सूय दाखयता. हे बेजिकली आमचे कोकेडमाचे प्लांटर. हां. आतां हो प्लांटर आसा तो जस्ट माती आनी कोकोपीट तो यूज करून केला. हांवें हेज्या भितर न्हू आमचो जो मशरूम वेस्ट आसता, हां. हांगा उजगा मशरूम इंडस्ट्री आसता थंय तेजो वेस्ट उडयता, तो हांवें थोडो हाडून तेजे प्लांटर तयार केल्ले. हां. सो अशे मोठे जाय तितके सायजीचे प्लांटर करपाक शकता. सो ह्या आतां भितर हातूंत नाल्ल ना? नाल्ल ना, कट्टी बीन कांयच ना. कट्टी बी कांय ना? ना, फक्त नॉर्मल सॉयल आनी कोकोपीट. कोकोपीट ना जाल्यार सोण्णां बारीक करून घालपाचें. आनी हेका शेप कसो येता असो सारको? फूल हातीनूच केला. पोना एक त्या शेपीची वाटी बीन कितें घेवची पडटा. मागीर वाटी काडप? हय, मागीर वाटी काडप. तेजो डेमो हांगा आसा. सो वाटी इज लायक अ डायस? येस. सो भायल्यातल्यान एक वाटी घालप आनी भितूरल्यान प्लांटर घालप. आतां तुका स्क्वेअर शेप जाय जाल्यार स्क्वेअर शेप प्लांटर, रावंड शेप जाय जाल्यार रावंड शेप प्लांटर. आनी हेजें लायफ कितलें? हे कमीच कमी 1 वर्स बरें येता. आतां हितून कशें आसता, प्लांटाची जी व्हरायटी आसता तेजेर डिपेंड आसता, तेजी रुटींग सिस्टम. आतां फॉर एक्झाम्पल मनी प्लांट आसता जाल्यार 6 म्हयन्या भितर रुटींग आवट जातली. ओके. तेच्या जाग्यार झिझी घालत, जेड घालत जाल्यार वर्स वयतले, कित्याक तेंची रुटीन सिस्टम मातशी स्लो आसता ग्रो जावपाची. ओके. हाजेर परत येता दाखोवपाक की एक्झॅक्टली मागीर येवन दाखय आमकां की ओके, कशें सर. करता तें. तुजें आनी बी म्हाका दिसता फाटल्यान बारीकशी हय, बारीकसो हांवें लॅब मिलियनचो चलयल्या तुवें. हय पळय फर्स्ट प्लॉट तूं केला. खंयचें तें पयलीं सांग पळय, तूं शिक्षण खंयच्यान घेतलां, हां, तुका ही सो म्हायती खंयच्यान मेळटा? सो हांवें एडवान्स डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, पयलीं 12th सायन्स केलें, मागीर एडवान्स डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर केलें. हां. आनी तेज्या उपरांत एज युजल हांव रायकर कॉलेजीन एज अ डेमोस्ट्रेटर म्हणून काम करता. सावय वेऱ्या. हां. आनी तेज्या उपरांत आमचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो, सो म्हाका कितें तरी करपाचें आसलें आनी म्हाका नेचरा वांगडा रावनूच करपाचें आशिल्लें. हां. सो मागीर हांवें स्लो स्टडी करपाक स्टार्ट केली आनी पयलीं हांव बारीक बारीक एग्जिबिशनां करतालें. सो तितूंतल्यान मागीर स्लो म्हाका कळोन येयलें की अशी एक जापनीज टॅक्नीक आसता. हां. सो हांवें इन ब्रीफ तेजेर स्टडी केलें आनी स्टडी केल्या उपरांत कळ्ळें की गोंयांत ती टॅक्नीक कोण प्रॅक्टीस करिना. हे कितले वर्सां पयलीं कळ्ळें तुका? हे 2019 कळ्ळें म्हाका. 2019? हय, म्हणजे हांव ल्हान आसतनाच नर्सरीची आवड आशिल्ली, बारीक बारीक झाडां कलेक्ट करप, मागीर तांकां कशी कॅर करप, तेंच्या बद्दल रीड करप. हां. सो मागीर हांवें स्लो म्हजी हॉबी आसा ती फूल टायम हितून बिझनसान कशी कन्वर्ट केली. सो फर्स्ट टायम तुवें कोकेडामा केलें, आतां फेलियर जालां आसतलें स्टार्टींग? येस, स्टार्टींग जेन्ना हांवें एक 15 कोकेडामा केली, भितूरले फक्त एक कोकेडामा जगलें. हां. आतां तेजे भितर म्हाजो फेलियर असो आशिल्लो, जी हांवें ओरिजिनल कोकेडामा टॅक्नीक शिकलेली तितून पॉटिंग मिक्सचर खूब डिफरंट आशिल्लो तेंचो. कोकोपीट मागीर कसलो कसलो कंपोस्ट, पर्लेट यूज करताले आनी म्हाजे कडेन फक्त माती आशिल्ली आनी जस्ट नॉर्मल कंपोस्ट आशिल्लो. सो तितून तें सारकें जायनालें. मागीर स्लो हांवें कोकोपीट यूज करपाक ट्राय केलो, कित्याक कोकोपीट सदांच आमी सिडलींग रेज करपाक यूज करता, कित्याक तितून वॉटर होल्डिंग कॅपेसिटी बरी येता आनी रुट्सूय बरे ग्रो जाता. जेन्ना तो कोकोपीट यूज करपाक ट्राय केलो तेन्ना स्लो सक्सेस गावलो. सो स्टार्टींग 5-6 कोकेडामा जगली आनी आतां असो रिजल्ट आहा की 100तली 100 कोकेडामा म्हाजे कडेन जगपाक स्टार्ट जाली. कातो घालपाची आयडिया खंयच्यान येयली तुका? कातो घालपाची म्हणजे गणपतीक बीन कातो करता पळय, सो हांवें तो कातो पळयल्लो आनी तेज्यान बीन खुबशे कॉयर प्लांटरा बद्दलूय आयकल्लें. सो हांवें म्हटलें ते कॉयर यूज करून पळोवया म्हटलें. सो तशें करून मागीर तो कॉयर आशिल्लो तो कोकेडामान यूज करपाचें चिंतलें. गांवांत कशें कळ्ळें तूं हें सगळें करता म्हणून? लोकांनी मागीर सोण्णां बिण्णां हाडून दिवपाक सुरवात केली? म्हणजे खुबश्या जाणांक पयलीं खबर नाशिल्लें, मागीर हांवें व्हिडियोज घालपाक सुरू केले, वर्कशॉप कंडक्ट करपाक स्टार्ट केलें. सो तेन्ना लोकांक कळ्ळें की जावं बाय, सोण्णां पासून कितें तरी यूज जाता म्हणून. सो तुजें इंस्टाग्रामारसून सुरू जालें बेसिकली? हय, बेसिकली लोकां कडेन एप्रोच जावप थ्रू इंस्टाग्राम? हय, आनी स्टार्टींग कशें आशिल्लें, न्यू आशिल्लें न्हू, सो वर्कशॉपा खातीर कोणाक अप्रोच करीत तांकां पयलीं कॉन्सेप्ट खबर नाशिल्लो आनी ट्रस्टूय नाशिल्लो. सो स्टार्टींग हांवें पयलीं थोडे फ्री वर्कशॉप्स घेतले आनी तांकां सांगलेलो असो असो कॉन्सेप्ट आसा. खुबश्या स्कुलांनी वचून हांवें अप्रोच केलें, तुमच्या भुरग्यांक अशी एक्टिविटी NSS कॅम्पाक बीन घेवया,
ते म्हणपाक लागले हय खुबशा लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी हळूहळू आतां म्हजे 86 वर्कशॉप कंप्लिटेड जाले सारके 86 वेगवेगळ्या स्कुलांनी आनी नॉर्थ आनी सावथ गोवान टोटल हांवें 20 सेल्फ हेल्प ग्रुपांक ट्रेनिंग दिलां आनी भितरले 5-6 सेल्फ हेल्प ग्रुप अशे आसा की ते वेरियस एक्झिबिशनांक कोकेडमा करून विकता. तुझ्याच कुशीक दुसरे ते असता खूप फावटी. येस. गुरु शिष्य जाला न्ही. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. ओके, सी ही बारीकशी तुझी नर्सरी जाली. हा. हय. सो आतां हांगा नर्सरीशिवाय सकयलो जो प्लॉट आशिल्लो न्हू तो फूल असो फातर कशें आसा, तळप कशें आसा. हा. सो तेजेर कांयच ग्रो जायनासलें. मागीर हांवें तेजे बुश पेपर म्हणून प्रकार आसा तो ट्राय केलो आनी ही बुश पेपर हांवें थोडी विकती हाडली आनी थोडी हांवें ओन तयार केली. बुश पेपर मिरिया. मिरिया म्हणजे ओके. तेजो एक वरायटी ती बुश पेपर म्हणजे चड ती क्रिपरी सारकी जगना ती थंयच्या थंयच उरता. तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता तुमकां सकयल प्लॉट हरशी मिरिया हाजेर चडयता न्ही म्हाका दिसता. माडयांचेर चडयता. हांवें हांगा सगळे ते पोल्स घातले आमच्या लाकडाचेर आनी त्या पोल्सांचेरूच चडयता आनी तांकां खत म्हणटा ते ग्लिडिसिरिया जेका आमी साऱ्यांची झाडां म्हणटा ते हेजो खत म्हणून घालता आनी कांय स्पेशल खत घालना. सो तू आता इवन फर्टिलायझर घालता ते झाडांचेच घालता. ऑर्गेनिक म्हणजे वयच्या देखीक आमी सगळीच ग्लिडिसिरिया लायल्या ती मागीर पावसान सगळी बेंडटा आनी त्याच्यात मुळांक मागीर खणली मारून घालता. ओके, आत्मनिर्भर केलं तर तू. ओके, सो ती घातली तुवें बुश पेपर घातली आनी स्टार्टींग तेच्या पयलीं हांव सकयल जेन्ना सकयलो बारीकसो प्लॉट आसा थंय पावसा दिसांनी भाजयो रोयता. म्हणजे शेण बीन सगळें कलेक्ट करप आनी ते बारीकसो प्लॉट करप माती हाडून आनी थंय तांबडी भाजी मुळे तशें खावप म्हणजे आमच्या घरा पुरती गावता तशें तितकें घालता. आपल्याक खावपाक मेळटा. किचन गार्डन जालें. हय किचन गार्डन जालें पूण आतां म्हाका चडसो म्हणटा ती मिरिया बरी गावता. हां, ही तूं विकपाक खंय व्हरता? हय विकताक हांव मार्केटान व्हरता जर एक्झिबिशनां आसत जाल्यार थंय विकपाक व्हरता. हां, सो तातूंत इनकमूय जाता अशें न्ही की फक्त हॉबी अशी जायना. म्हणजे इनकमूय जाता अशी इनकम जाता की 2 टायमचें म्हणजे इजिली जेवण सुट्टा सो तेची तरी म्हाका इनकम गावता भितरल्यान. ओके, आनी इतले बारीक हेतून इतले मेळटा म्हणजे जर तूं लार्ज स्केल केल्यार तुका आनी मेळपाक शकता. हय हय म्हणजे हांवें हो डेमो एक्झॅक्ट कसो चिंतून केलो. खुबशे जाण कितें म्हणटा भुरगीं आमचे कडेन प्लेस ना आमी कितें करूं पूण आतांच्या जनरेशनान अशें आहा की बारीकशा एरियेन सुद्दां तुमी खूब कितें कल्टिवेट करपाक शकता फक्त करेक्ट टॅक्नीक जाय. फाटल्या घरा फाटल्यान जी जागा आसा तातूंत तुवें करपाक शकता. हय आनी सेकंड थिंग आमी जमीन म्हणटा आमची खडपांची जमीन आसा आनी कसली जमीन आसा तर त्या जमनीक सुद्दां प्रॉपर वे ट्रीट करून सारकें जे घरान कितें मटेरियल आहा ऑर्गॅनिक ते घालून सुद्दां आमी ग्रो करपाक शकता. सो कारणां दिवपाची गरज ना. आतांच्या जगान अशें कितें ना कितें अल्टरनेट गावत आसता. हे ना जाल्यार ते हे नाल्यार ते सारकें. ओके, सो आनी हो म्हाजो मदर ब्लॉक कशें करता म्हणजे एवरी टायम हांव मार्केटांतल्यान झाडां हाडपाक अफोर्ड करपाक शकना. सो जी ही प्लेस आशिल्ली ती हांवें मदर ब्लॉक कशी डेवलप. आतां स्टार्टींग कितें जालें जमीन पोंदच्यान भरपूर तापपाक लागली म्हणून ही वेल ग्रोवन जायनाली. हांव सारको एप्रील मे येता म्हणून हांगा इतकी शेड नेटीन कवर करता एरिया आनी मागीर काडटा तांकां आनी सगळ्यां मल्चिंग सगळी आमची जी फणसाची आंब्याची पानां उरता तितूंतल्यान फूल मल्चिंग करता तांकां म्हणजे थंडाय उरपा खातीर. ओके, हां. आतां ह्या येदेशच्या प्लॉटान कमी पणस आसा वयर कितें झाड तुजें? हय पणसाचें झाड आसा आमाड्याचें आसा थंय तोरंगाचीं आसा झाडां. ते वापर करता तूं? तेजी पानां पडटा ती हांगा मल्चिंगेक यूज करता. ह्या फूल प्लॉटान 30 तरेचीं झाडां आसा म्हाजे कडेन डिफरंट टायप. ह्या हातून? हय हितून बनी सिंगोनियम म्हणून आसा मागीर कोलियस वरायटी आसा मॉस्टेरा आसा पिंक सिंगोनियम आसा हॉर्स प्रान्स आसा थंय 2-3 टायपचे फिलोडेंड्रॉन्स आसा. सो हे फूल 30 झाडां आसा म्हणजे कितें केलां तें मुद्दम तेकोन लायला एकामेकाच्या सावळेन तरी जावन कित्याक इंडोर प्लांट्स न्हू चड सनलायटूय नाका तांकां. ओके, सो ही बेसिकली इंडोर? हय सर ही सगळी बेजिकली इंडोर प्लांट्स आहा. इवन तुमी हांगा पळोवपाक शकता ही एमेझॉन लिली. हां. सो जेंकां मातशी शेड जाय ती अशी पोंदच्यान लायल्या आनी प्लस हांगा पळय थोडी वेरिगेशन म्हणजे ह्या झाडांक कितें जाता चड वत पडलें की हेंचें वेरिगेशन वयता सो तांकां तशी भितरल्यान हेचे पानू तशें जाता धवे. वेरिगेशन म्हटल्यार कितें सांग पळोवया? अर्दे धवे पान जावप अर्दे ग्रीन प्लांट जावप म्हणजे वेरिगेशन जाता. हां, ही सगळें तुका म्हाका दिसता थंय
कॉलेजीन शिकून हे मातशें बऱ्या पडलें हय तुका टॅक्निकली आनी सायंटिफिकली हय आनी खुबशे कितें फावटी जाता हांव फील्ड विजीट करपाक वयता म्हणजे आमचे ICR जावं आनी खंयचो एग्रीकल्चर सो फील्ड विजीट जाता तितके करता हां सो तितूंतल्यान म्हाका नॉलेज बरी कांयच नाल्यार म्हयन्यांतल्यान 2 फावटी नर्सरीनी तर वयता सो कळटा की कसली हायब्रीड वरायटी येयल्या जावं आनी कसली वर्गां हे बेजिकली पान अशें दिसता ते अच्छा हां हाफ ग्रीन हाफ वायट सो थोडी अशी एक्सपेन्सीव कसले प्लांट्स आहा ते तेच्या भितर लावन तांकां शेड करप शेड करप कित्याक ही एकूच एरिया आहा ज्या जाग्यार हांव प्लांटींग करपाक शकता फुडल्यान कितें जाता रस्त्याचो रखरख मारता सो प्लांट सगळीं मरून वयता ओके सो तुजो तसो व्हडलो प्लॉट ना पूण तुवें गजाली खूब व्हडल्यो केल्ल्यो आसात आतां हय हय सो आतां इंडोर प्लांटा खातीर खूब डिमांड आसा सद्या न्ही हय सर म्हणजे मोस्टली म्हाका दिसता इंटेरियर डिझायनींग आनी तांचे कडले हय आमी स्टुडियोन दवरता इंडोर प्लांट्स सो इंडोर प्लांट्साक लागून मातशें ग्रीनूय दिश्टी पडटा हय ग्रीनी दिश्टी पडटा हांगा तुवें शेड केल्ली हय हे म्हजे प्रोपोगेशन ब्लॉक म्हणजे जी बारीक बारीक झाडां आसा पळय ती हांव हांगा प्रोपोगेट करता तर थंयच्यान मदर ब्लॉकान हाडली की ताका शेड नेट कशी जाय पडटा सो हांवें डोम शेप मारला आनी तितून अशी बारीक बारीक हे प्रोपोगेशनाक घातले म्हणजे ते मदर ब्लॉक आहा स्नेक प्लांटाचो फाटल्यान तेजे कितें बेबीज जाता ते काडून हांव ग्रो करता हांगा ओके सो दिस इज लायक अ नर्सरी हय ही नर्सरी बेबी नर्सरी बेबी नर्सरी आनी ती मदर ब्लॉक मदर ब्लॉक ओके इवन थोडे ज्यो झिझी प्लांट आसा जेंकां वत नाका सामकें उदक कमी जाय हां तसली थोडी ग्रो करता हांव सो हातून आतां कितले वरायटी प्लांट्स आसा हांगा म्हजे कडेन एट प्रेजेंट तरी एक 30 ते 40 वरायटीचे प्लांट्स गावतली तेच्या भितर तुमकां वेरियस मायकेन थोडे कॅक्टस ब्रह्मकमळ मिक्स वरायटी वेगवेगळे वेगळी सो दीज आर लायक वॉटर वॉटर कितें म्हणटा ताका चड उदक जाय पडटा ताका कमी उदक जाय पडटा ताका ना ह्या ब्लॉकाक फूल हांव शिंपता भायले तांकां शिंपोंक दिता कित्याक हेंकां कशें आसा एका झाडाक 2 दिसांनी उदक जाय आतां झिझी आहा ताका आठवड्यान एकदां उदक घाला कित्याक ताका बल्ब आसता सो ते काने कशे आसता ते कुसता सो म्हाका खबर आहा खंयच्या झाडाक कशें कशें उदक जाय सो तेज्या प्रमाणे घालता तांकां लेस उदक सो इंडोर प्लांट्स आसता पळय न्ही तांकां ही म्हायती आमच्या लोकां खातीर आनी आमच्या खातीर आमच्या स्टुडियोनी आसा इंडोर प्लांट म्हणून तांकां रेगुलर उदक जाय अशें ना रेगुलर उदक इंडोर प्लांट म्हटलें की ताका रेगुलर उदक खंयच्या ताका गरज कितले दिसांनी घालचें पडटा कमीच कमी 2 दिसांनी एकदां ते बीन मॉइश्चर लेवल चेक करप माती चेक करूनच घालप नाल्यार घालप ना म्हणजे जर मातयेन मॉइश्चर आसा जाल्यार उदक घालपाची गरज ना आनी सेकंड थिंग इंडोर जी झाडां म्हणटा पळय तेंची लिव्स मातशी क्लीन दवरपा जाय पानां आसता ती निवळ दवरपा जाय पानां जर बुरशी दवरली जाल्यार मातशी येल्लो बर्न जाल्लेल्या भशेन जाता ती लिव्स क्लीन कशी पुसची पडली जावं जेन्ना उदक घालता पळय वयल्यान सकयल घालपा जाय स्प्रेइंग करपा जाय पानार सुद्दां डायरेक्ट मुळाक घालपा जायना ते आम्याक किडम्याक कितें करता आमी डायरेक्ट मुळाक घालता तशें घालपाचें ना हांकां वयल्यान सकयल स्प्रे करपा जाय ओके आनी ती भायर व्हरून उदक घालून मागीर भितर हाडपा हय मागीर भितर हाडपा जाय आनी एक गजाल आमी इंडोर प्लांट्स म्हटले की ते भितरूच दवरता ताका भायर दवरीच ना कित्याक इंडोर न्हू इंडोर एक्चुअली कशी तांकां सनलायट कमी लागता डायरेक्ट सनलायट नाका ताका इंडोर म्हणटा आनी आउटडोर म्हणजे कितें ती भायरूच आंगणान बीन उरले आतां कितले वत पडो फॉर एक्झाम्पल हो पाम ताका कितले वत लागले आतां कितें जाता ताका कांयच जायना पूण ह्याच पामान थोडी इंडोर वरायटी आसा तांकां वत सामकें कमी जाय पडटा कमी इन द सेन्स म्हणजे सामकें बनू अशें नाका पूण कमी इनडायरेक्ट वत म्हणजे आतां 7 दिसांनी कितले दीस व्हरून भायर दवरची पडटली 7 दिसांनी एटलीस्ट 2 दिसांनी एकदां तरी दवरपा जाय जाल्यार हय जाल्यार सामकी वतान न्ही सामकी वतान न्हू गरमेन मातशी गरमेन म्हणजे लायट पडटा तशी दवरपा जाय विंडो देगेक बीन ओके आसा विंडो सायड ओके थोडे तरी जाय मागीर इंडोर म्हणजे सामकेच सनलायट नाका अशी काय ना ना म्हणजे थोड्यांचो कॉन्सेप्ट हा इंडोर म्हणजे सामकेच रुमान व्हरून दवरतली सो तशें ना खंयचें झाड आसूं ताका सनलायट जाय पूण थोड्या प्लांट्सांक डायरेक्ट नाका इनडायरेक्ट सनलायट जाय असो कॉन्सेप्ट इंडोराचो आनी कितें टीप दिताले दी तूं आतां लोकांक खुबशे इंडोर प्लांटा बद्दल क्युरियोसिटी आसता इंडोर प्लांट थोडी हांवें तुजें एक पयलें जे सद्या सिस्टम जाला की तुज्या टेबलार जर ते दवरीत जाल्यार खंय लक येता बी म्हणून तें तुवें केलां दिसता म्हाका कितें तरी म्हणजे खुबशे लोक म्हणटा की लकी बांबू आसा जावं मनी प्लांट आसा तांकां दवरतो बरें अशें म्हणटा बट म्हाका खबर ना एक्चुअली थोडे जाण ताका लक्ष्मीचें झाडू म्हणटा सो हे म्हाका एक्झिबिशनांनी गजाली कळ्यो की लकी बांबू तूं करपाक स्टार्ट केला दिसता हय लकी बांबू हांवें केल्या स्टार्ट थोडे एक रिलार तुवें दाखयले लकी हय लकी बांबू म्हणजे लकी बांबू कितें जाता उदकान आमी बंच दवरता पळय तो बेगीन पुसून पाड जाता येल्लो पडटा आनी सेम बंच जर आमी कोकोपिटान जावं माती आमची कोकोनट फायबर घालून दवरीत न्हू जाल्यार बरो ग्रो जाता ओके आनी एक पळयलां हांवें तुजें रील आमच्या रिलाचो रेफरन्स हाज्या खातीर घेता की जे लोक आयकता तांणी ताजो इंस्टाग्राम हँडल फॉलो करचो आनी ते रिलूय पळोवचे तुमकां मागीर रेफरन्सूय कळटले सुरण आसता
ते 3 वर्सांनी भायर काडपाचें आसता. हय, 3 हे खरें वर्सांनी. आमची व्हेरी ट्रेडिशनल नॉलेज लोक आतां विसरूंक जाय. 3 वर्सां कोणा पाशी असूय नासता सारकें सद्या. सारकें सारकें तुजें म्हाका दिसता यो इन लॉज प्लेस In-laws place, हय. तुजो घोवाचे जागे ते थंयचे हय. साळदोडा मार्गेरीन खंय तरी ते आसा. हय. तें सांग पळय मागीर सुरण भितर घालप 3 वर्सांनी काडप. सो आतां बेजिकली सुरण आसा पळय आमी ते कितें करता 3 वर्सांनी एकदां हार्वेस्ट करता. म्हणजे ते कितें म्हणटात जितके लेट हार्वेस्ट करतलो तितके मोठे सुरण गावतले. आनी जेन्ना हार्वेस्ट करता त्याच टायमार तेजे बेबीज येता पळय ते सारके ते प्लेसीर घालता आनी टॅगिंग करता. टॅगिंग म्हणजे तेजे वयर एक फातर धरप आनी एक 6 म्हयन्यान ताका कोंब फुटपाक लागले की कळटा की ह्या जाग्यार आमचें सुरण आहा म्हणून. आनी सुरणाक कशें कोंब फुट्टा आनी झाड जाता तेजें जेका आमी एलिफंट फुटियाम म्हणटा. एलिफंट फुटिया मागीर ते 5 किलाचे आशिल्ले काय 2 किलाचे आशिल्ले तुमचे आर्ग्युमेंट आर्ग्युमेंट जाले. सो आमी जेन्ना वे केले ते टोटल 7 kgचे आशिल्ले. दोगांचे सारके ना, दोघांचे सारके ना. 7 किलाचे म्हणजे अशे वेगवेगळ्या जाग्याचेर घालून दवरतात ते. वेगवेगळ्या जाग्याचेर घालून जाता. ज्या जाग्यार वॉटर सोर्स बरो आहा त्या जाग्याचेर घालून दवरता. आनी काडप केन्ना ते 3 वर्सांनी 3 वर्सांनी. खंयच्या सिजनान काडप? आतां मोस्टली थंयचो लोक आसता ते नोव्हेंबर डिसेंबरान हार्वेस्ट करपाक थंडेच्या दिसांनी स्टार्ट करता. हां थंडे दिसांनी सारके स्टार्ट करप. आनी थोडे लोक कितें करता 2 वर्सांनी हार्वेस्ट करता. ओके. हय, पूण ती सायज तेदी गावना. 3 वर्सां इज आयडियल. आयडियल टायम. आनी तेच्या वयरू वचपा जायना कित्याक मागीर ते भितरल्या भितर कुसून सगळें सुरण वयता. हां तशें आसता. उनिरूय खाता. उनिरू खाता तशें आसा. सो ती प्लेस सारकी आयडेंटिफाय करूच घालता बाय अमक्याच जाग्यार सारके येतले जाल्यार हीच प्लेस ताका आयडियल आसा. कोळे उंदीर म्हणटा दिसता म्हाका. कोय हुंदीर मोठे आसता ते हुंदीर. ते खाता दिसता. ते म्हाका. खाता. ओके. हांगा बी घातला तुवें घालना दिसता. हांवें सकयल्ल्या प्लॉटार खाल्लेले पूण सेम इश्यू आमकां फाटल्यान ती कुळागरां 2-3 लागीं आसा ते मोठे उंदीर येवन खावन वयता. मातसो कोंब येयलो की खावन घेवन वयता तशें आसता. ओके. आनी रान कोंबडी आसता तेंच्या पासून वाचून दवरपा जाय नाल्यार ते कोंब येतात चोचपाक सुरू जाता. आं ताजे. सो खूब डिफिकल्टी. हय. 3 वर्सां ताका प्रोटेक्ट करून दवर. पण ताका वय बी काय मारपाक वय बीन काय ना ते अशेंच सोडटा रँडमली. ओके. आनी घालता ताकाच खबर आसा हांगा. हय हांगा आसा. चोरपाकूय मेळना. ओके. सो बॅक टू युअर नॉलेज ऑफ कोकेडामा. एक हांगा मातशें दाखोवं शकता तूं? हय सर आमी डेमो दाखोवंक शकता. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो. सो सर बेजीक आमी जो पॉटिंग मिक्सचर करता न्ही हय. तो नॉर्मल सॉइल तुमी पळोवपाक शकता. हितून बी सगळे फातर बी सगळे ही लागची आहा ती नॉर्मल माती ही आतां. नॉर्मल माती फक्त मोठे फातर काडपाचे बारीक फातर आसा जाल्यार दवरपाचे. आनी तेच्या भितर हो कोकोपीट हो दोन्ही मिक्स करून एक रातभर फुगत घालपाचो. फुगत म्हणजे उदक चड घालपाचें ना अशें कुसत घातलेल्या भशेन रातभर घालपाचो. दुसऱ्या दिसा तुमकां अशी ब्लॅकिश कशी सॉयल गावतली. हां आतां ती जर अवेलेबल ना जाल्यार तेच्या भितर जी आमची सोण्णां नॉर्मल आसा ती किसून घेवन तेजो पिठो घालपाचो. ऑर एज हो बारीक करून घालपाचो सगळो हे कितें आसा तितकें. हां आतां आमकां सगळ्यांक पयलीं कितें करपाक जाय हेजो बॉल तयार करपाक जाय. ओके. सो बॉल तयार करा सर तुमी करा सर. ओके. हाजो असोच हय लाडू बी वयटा. हय बॉल मातसो मोठो जावपाक जाय. आनीकूय मोठो. हय. ओके. आनी जेन्ना बॉल करता चड उदक यूज करप ना. हां. जाता तितकें कमी उदक यूज करप. तेन्ना बॉल पचपचीत जायत जाल्यार बांदपाक त्रास जाता. हाचे परस व्हड करूं? हय आनीक मोठो करायचो. ओके. तो सारको पॅक आतां तेका स्प्लिट करा सारको. मदल्यान सारको स्प्लिट करा. फर्स्ट आतां. ओके. आतां स्प्लिट केल्या उपरांत आमचे जे प्लांट आसा तेका हेजेर प्लेस करपाचे. सगळे रूट्स बीन सारके घालपाचे. आतां बंद करा. हां आतां सारके एक क्रॅक भरून घ्या. मातयेन. हय माती. ओके. क्रॅक सारके भरून घ्या. हां जे प्रेशर लायता सोका लावपाचें भितरली रूट्सूय डॅमेज जावपाक हो जायना. ओके. हां
आतां हो जो लायता पळय हां फक्त जंटली असो प्रेस करून घेवपाचो चारी सायडीक आनी इल्लो प्रेस करपाचो. आतां सपोज जर कॉयर शीट गावता ह्यो मार्केटांनी हां आनी खुबशे लोक कितें म्हणटा मुद्दामून सांगूंक शकता गादया भितर सोफा भितर कातो गावता पळय तो यूज करपाक शकता काय ना, बट तो यूज करूनाका कित्याक खबर आहा ताका एक गादी आमची 15-15 वर्सां येता कशी ताका कॅमिकल लावन फूल स्टीक केल्ली आसता. सो ते कॅमिकल इंडोर प्लांटा खातीर हार्मफूल कित्याक इंडोर प्लांट सेन्सिटीव आसता. हां मार्केटान अश्यो कॉयर शीटी गावता मॉस्टीक बीन करपाक, सो आमी तसो कॉयर हाडपाक शकता. अदरवायज आमचो नॉर्मल कातो आसा तो यूज करपाक शकता. आतां सगळ्यांत पयलीं आमी नॉर्मल कात्याचो एक लेयर लायतली ताका हाका भायल्यान भायल्यातल्यान असो सर लावन दे सारको. ओके तसं ना आनी आतां बिश्टीनेन टायट करा. दोग जाण जाय पडले हाका एकटोच हां आतां जेन्ना कोकेडमा बांदता सदांच लेफ्ट हातीन कोकेडमा धरप आनी रायट हातीन बिश्टी. जेन्ना हांव स्टार्टींग कोकेडमा प्रॅक्टीस डायरेक्ट कातो करून करतालें तेन्ना अशें दिसतालें तें. हां मागीर हांवें हो ताका पोंदा घालपाचो म्हणजे हितून कितें जाता समटायम आमचे कडेन माती चड पडटा हां पूण जर माती चड पडली जाल्यार उदक घालतकच ती माती सगळी व्हांवन वयता पूण हेज्या कारणान ती भितर आडोवन उरता. पूण असो रो कातो यूज सो हे उदकूय हाडून दवरता दिसता भितर. हय. आनी आतां तेज्या वयल्यान आमी कॉयर शीट लायली. आतां ही कॉयर शीट लायली सदांच कवर करता आसतना कोकेडमा पोंच्यान वयर करा. हां लेफ्ट हातीन कोकेडमा धरपाचें सर आनी रायट हातीन हें धरपाचें बांदपाचो. बांदता आसतना वयल्यान सकयल बांदा म्हणजे चारी सायड सारकी कवर जावपाक ओके म्हणजे एका बिश्टीनेन कमीत कमी 10 तरी कोकेडमा जावपाक जाय. तो शाणे आसता न्ही. आनी हेवटेन अशें क्रॉस करा वयल्यान सकयल हांगा आतां हें आसा पळय ते बेस्ट वे टॅक्नीक म्हणटा ती असो क्रॉस वचपाचो. हां सो क्रॉस केलो की एक 6-7 राउंडान अच्छा, ताकाच cross कवर करपाचो. जाली. ताकाच ओके. क्रॉस करपाचो. तूं एका बिश्टीनीन कितले करता 10? 10 एका बिश्टीने सारके 10 करता. प्लांटर जाल्यार 5च जाता. हां ते बेजाक माती दिसताले चेक करा. ना भरला. ते झाले की मी गाठ बी काय मारप ना तर कट करून घेऊ. तसंच सोडप. सोडप आणि बेस फक्त मातसो इल्लो प्रेस करून घेवप कित्याक आमकां स्टेबल उरपा जाय म्हणून. ओके. आतां एक तर तुमी एका जूट जी सुतली आसता दिव्यान घालपाची त्या सुतलेनू बांदपाक शकता नाल्यार कलरींग हूल घेवपाचो. ओके अदरवायज मॉस अवेलेबल आसा जाल्यार शेळ्या. आतां तुमी कितून बांदूंक सोदतले कलरफूल. कलरफूल. हय. सो आतां पयलीं एकदां आमी जुटान बांदुया मागीर कलरफुलान बांदुया. हां सो जुटान बांदपाची टॅक्नीक पळया पयलीं अशे 2 इक्वल हाफ करून घेवपाचे हां. सारके आनी मागीर असो क्रॉस वचपाचो. म्हणजे चारय वटेनी बांदून येवपाचो अशें तें. बेज आसता पळय ताका बेजाक असो रावंड जावपा जाय. ओके सो कितें करपाचें कन्सिडर हांगा बारीकशें एक पोंदा सर्कल आसा आनी त्या सर्कलाच्या रावंड रावंड आमकां मूव जावपा जाय. ओके आतां अशें करपाची गरज आसा ना. ना आतां सारको क्रॉस घेवन डायमंड शेप करून जालें न्हू हय. फक्त हे डिस्टन्स मेंटेन दवरपाचें. आतां हे सायडीन आसा हां अशें आनी हां. हांगातल्यान आतां सकयल जाय. परत सेम अशें. डिस्टन्साचेर वयर या. ओके हां आतां हे सायडीन आतां मातशें वयर. फुडें चला. हां आतां हे सायडीन कवर जाय. हे सायडीनूय डिझायन जावपाक जाय. येस ते अशें. हां ओके आनी हेवटेन हय आनी हो. ओके म्हणजे जे एम्प्टी दिसता ते भरपा पडलो. हांगातल्यान असो येयलो हय. परत हय हे गॅप मेंटेन दवरपा जाय फक्त. हां आतां एक गाठ जाली हां आनी आनी एक गाठ मारपाची. सो कोणा कडेन आतां हूल ना जाल्यार तेंच्यांनी अशें ट्राय करपाचें. या हातून ह्या हितून. आतां हेजेर सुतलीन. हय आतां हेजे वयर आमी एक कलरींग हुलान ट्राय करतली. आतां कलरींग इज फॉर एस्थेटिक्स काय गरज म्हणून. ना जस्ट फॉर एट्रॅक्शन पर्पज. थोड्यांक अशें दवरपाक लायक ना न्ही. हां
सेम बांदता आसतना सेम, फक्त हो जो बांदपाचो पोर्शन आहा तो भायल्या वटेन दवरपाचो, हां आपल्या वटेन दवरप ना, असो केन्ना दवरप ना, असो दवरप. ओके. हे मात तूच बांदता सारकें जावचें. ओके. सो दिस इज मोर फॉर एस्थेटिसिटी, बरें दिसपा जाय. बरें दिसता. जाल्यार बस टेबलार दवरपाचो, नाल्यार असो हूक बीन घालून हँगू करपाक शकता. तो जालो. हय, तो रेडी जालो. ओके. आनी हाका हांगच्यान वयल्यान उदक घालपाचें. घालपाचें, नाल्यार एक ट्रे दवरपाची, त्या ट्रेन इल्लें उदक घालपाचें, ते सोक करून घेता. आनी तूं ते वाटी घालून रावंड करताले म्हणटाले ते कितें ते? दॅट इज प्लांटर. आतां जो Okay. प्लांटर हांव तयार करता पळय, हय. ताका फक्त ही घरातली वाटी आनी हो पॉट्स यूज करता. तेचो डेमो दाखयता कसो करता तो आयज. सो सो दिस इज कोकेडामा. येस, दीस इज कोकेडामा आर्ट. आर्ट इज कोकेडामा. येस. ओके ओके. आनी इंडोर प्लांट हे खंयचे झाड आतां? मनी प्लांटूच. मनी प्लांट. येस. ओके. सो कोणाक पयशे मेळटले जाल्यार म्हाज्या हातांतल्यान जातले सद्या तरी. सद्या हांगा दवरया. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. प्लांटर तूच करून दाखय. हय, प्लांटर सारकें. हे आतां प्लांटर आसा पळय, हां हेका आतां जो बेज यूज करता ती नॉर्मल घरातली वाटी आसता पळय ती यूज करपाची. आनी हेका मात न्हू आमकां मार्केटांतल्यान कातो हाडचो पडटा. कित्याक जेन्ना आमी सोण्णाचो कातो हो यूज करता, हो कोकेडामाक यूज करपाक शकता, पूण हेका यूज करता तेन्ना लिकेज जातली. सो तेज्या खातीर अशी रिफायनेबल कॉयर शीट गावता ह्यो यूज करपाक. सो हितून ह्यो सारक्यो अश्यो फिक्स करून घेवपाच्यो पयलीं. हितून फिक्स करून घेतली की आमची ही नॉर्मल सॉयल. आतां जर तुमकां मशरूम वेस्टाचो करपा जाय जाल्यार मातये वांगडा फूल मशरूम वेस्ट. आतां कसो वेस्ट मिक्स करतले, सपोज जर हो एक पॉट माती घेत जाल्यार तितून 2 पॉट मशरूम वेस्ट. Okay. आतां माती कित्याक घालप, माती सिमिटाचें काम करता, घट धरपाचें काम. आनी बाकीचे मशरूम नाल्यार खंयचो वेस्ट घालपाक मेळटा? वर्मी कंपोस्टाचें करपाक गावता, मागीर आमचे फार्म यार्ड मॅन्युअर आसता तेजें करपाक गावता. ओके. सो वेज आनी मागीर तेका सायडींतल्यान सारकी माती भरून घेवपाची. हां ही माती सारकी अशी भरून घेवपाची प्रेस करून. ह्या तूं एक्झिबिशनान बी करून दाखयतात हे तांकां डेमॉन्स्ट्रेशन? हय, डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयता. आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक बी तूं ट्रेन करता? हय, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक बीन ट्रेन करता. म्हणजे सर म्हाजो मेन मोटीव कितें आसा की जाता तितक्या भुरग्यां पर्यंत आमची जी ग्रिनरी आसा ती पावची. हां तशें. सो असो रफली बेस तयार केलो हां की वाटी मात पोंची उखलता ती सारकी उखलपा जाय. ओके. आनी मागीर कसली बिश्टीन घेवप. थोडे जाण कितें करता, मॅचिंग घेता, ब्रावनूच कलर, सो मागीर ती दिश्टी पडना. हां कळूं जायना. हय, कळपाक जाय. सो एक क्विक जावपाचें काम, वराची वरां लागना तुका? वराची वरां लागना, फक्त स्किल जाय आनी प्रॅक्टीस. एकदां शिकल्या पुरो. एकदां शिकल्या पुरो. आतां हे हाव मच डू यू सेल दीस इफ यू लायक हांगा एक्झिबिशनाक गेलो हय, जाल्यार 100 रुपीसाच्यान सुरू आहा ते. ओके. 100 रुपया पासून. हय, 100 रुपयाच्यान सुरू आहा. सो हो आमचो असो रफली बेस तयार जाला. आनी सदांच हे बेज आसता पळय, हां त्या बेजाक इल्लोसो कातो एड करता, कित्याक बेज तितको मागीर घट उरता. तो बेजाक कातो कित्याक खुबश्या फावटी उदक घालतकर माती भायर पडपा जायना म्हणून बेजाक कातो एड करता. हां चड ना, थोडो थोडोच एड करा. ताका आमची बिश्टी हे आसता पळय, सॉरी आमची जूट, हां तितून सारकें टायट करून बांद सुतलेन. सुतलें. आयडियली सरफेस कंप्लीट बांदून उरपा जाय अशें. हय, म्हणजे जाता तितको टायट उरपा जाय, लूज पडपा जायना. आनी मागीर हे प्लांटर एकदां रेडी जाले की वताक एक दीस फूल सुकत घालप.
कित्याक माती वेट आसता न्ही सो तितून ते मागीर सारके बसता. हाचे वतन एक दीस हय सो फुडें जो हाजी काय गरज ना दिसता. ना तेजी सर काय गरज ना. प्लांटर आनी हातूंत फरक कितें की सायज ऑफ प्लांट व्हड घालपाक मेळटा तातूंत अशें कितें आसा? हितून तुमकां जाय ते प्लांट घालपाक गावता फक्त प्लांटर हे घेवपाचे जाय ते प्लांट पॉट करपाचे. ओके आनी हो तयार करतनाच झाड घालून तयार करचो. तयार करता. ओके सो बेजिकली असो बेस जालो तयार. हितून आतां कितें केलां हांवें स्क्वेअर फॉर्म घातला. हां स्क्वेअर प्लांटर घातला मागीर हेका कलरींग हुलान बांदून घेवपाचो सेम हां. टेक्निकेन. दीस इज अगेन फॉर एस्थेटिक्स बरें दिसपा खातीर. बरें दिसपा खातीर फक्त ही बांदपाची टेक्नीक सारकी जावं जाय. वांकडे तिकडे अशें घुसपटत न्हू समटायम प्लांट्स जायना हां. ते टायट बसता एरिएशन सारकें जायना. ओके आनी तें तुका मेजर करचें पडटा. हय आनी प्रेशर सारको घालपा जाय. आतां कसो प्रेशर घालत जाल्यार माती ओली आसता हां मागीर तो शेप तेजो हालता आमी बेस सारकी फॉर्म जायना. सो प्रेशर उदक आनी बांदपाची स्टायल हेजेर मातसो कंट्रोल करचो पडटा. आनी हितून आतां बांदता आसतना प्रेशर लेस ऑर मोरू जावंक जायना कित्याक मागीर लूज पडटलो फूल स्ट्रक्चर. हां हाका तें लायफ कितलें? हेजे एटलिस्ट 1 इयर. एक वर्स कांय जायना. एक वर्स काय जायना. एका वर्सा उपरांत रूट्स आवट येयली की आसा तसो मागीर हितून जमनीन घालपाचो बॉल तो अदरवायज प्लास्टीक प्लांटरान. ओके पूण जमनीर जाल्यार इंडोर प्लांट मागीर जमनीर जगचें ना तातूंत. हय बट तशें जर खळ्यान अशें म्हणजे आमचो खळें आसता तेज्या पाटयेक बीन अशें जर रोयता जाल्यार जावपाक शकता. सावळेक घातली. सावळेक घालीत जाय म्हणजे कितें जाता फुल्ली डिकम्पोज जाता हेजें कांय उरना. हां हाजेच सारें जाता मागीर. हय हेजेच सारें जाता तेका. मागीर हो जो पोर्शन आसा हो फूल कट करता. ते रिटर्न हो जेन्ना आमी प्लांटर काडटा पळय हो सवका काडपा जाय कित्याक तेजो भितरलो स्ट्रक्चर आसता तो डॅमेज जावपा जायना. सो कितें जाता हो फूल फीट बांदता तो फीट बसता आनी माती ओली आसता न्ही तेजेर सारको बसता तो. सो तो हळू हळू करून ओडपा पडना. ओके हो आतां भितरल्यान स्क्वेअर फॉर्म जाता. हो स्क्वेअर जालो तो आनी हो रावंड घातलेलो हो रावंड फॉर्म जालो. हो रावंड आहा. व रावंड. सो भितर तूं जे तरेचे डायस टायप घालता ते टायप तुका हें येता फॉर्म स्ट्रक्चर येता. जाता म्हणजे असो जाल्यार स्क्वेअर सो वीच घालता. इज प्रिफर्ड स्क्वेअर इज प्रिफर्ड काय रावंड इज प्रिफर्ड? रावंड बरो उरता स्क्वेअर रावंड कित्याक स्क्वेअराक कितें जाता बेस सारको फॉर्म जायना तेजो स्क्वेअराक. हां ओके हो असो जाता आनी रावंड आपलो बसता बरो. सो दीज आर प्लांटर्स. येस हातून तूं माती घालपाचें झाड घालपाचें आनी एक वर्सान रूट्स भायर सरली की मातयेन घालपाचें आनी झाड करपाचें न्ही. हय फुडले मागीर ते कुसता म्हणजे कितें मागीर आसा ते मातयेकूच तेजेच जाता, fertilizer. तेजेच जाता. ओके एनीथींग एल्स? हे 2 टायप आशिल्ले ते सायडीन तुमकां मॉस स्टीक दाखयता आनी हां. हांगा पळय भुरग्यांक थोड्यो असल्यो फ्रेम्स करपाक शिकयता. हां ह्यो प्लांट फ्रेम्स आसता म्हणजे घरांनी हँग बीन करपाक. हां सो तसल्यांचेर स्कुलांनी हांव ट्रेनींग दिता. सो ह्यो भिंतीक लावपाक मेळटा. हय ते भिंतीक लावपाचें आनी ताका स्प्रेईंग करपाचें. ओके दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो. सो आनी कितें आसा तेवटेन? हां तेवटेन सर आनी मॉस स्टीक दाखयता आनी सोण्णां तुमकां दाखयता हां. हांव कशी घालता ती. हे पळय हेका ऑलमोस्ट 2 वर्सां जालीं ह्या प्लांटराक. हां अशें व्हडले जाय तेजो सायजीचो करपा आतां. सो बेजिकली आमी ज्यो गादयो बीन म्हणटा पळय त्यो म्हाका यूज करपाच्यो आसत जाल्यार पळय हांव अशो कुसत घालता. हां ती गादी वयल्यान पळोवंक बरी दिसता पूण चिकोल कितलो आसता पळय भितर आनी मागीर ही पत्र्याचेर फूल अशी स्प्रेड करून घालता आनी हे मागीर हांव कोकेडमा करपाक यूज करता. सुकोवपाक जाय. हय फूल सुकोवपा जाय आनी ही हांगा सगळी अशी सोण्णां कोण दिता ती हाडटा ती सुकयता आनी मागीर तेजो जो आमचो फायबर आसा तो सगळो मागीर काडटा. हां तो काडपाचो. आनी पावसा दिसांनी हे आसता ते कुसत घालता फूल. हाड पोर्शन आसता ते पावसा दिसांनी कुसता. उदकान कुसत. हय आनी बरे धडयता आनी तेजे फायबर काडटा. हां सो तूं खंयचेच वेस्ट काय करना? वेस्ट काय करिना.
आनी मागीर सेम वे प्लांटरां खातीर अश्यो मॉस्टिक हां ह्यो मॉस्टिक तयार करप हे आतां प्लांटर सपोर्टर म्हणून हां आनी मागीर हेंचेर मॉस बी चडोवन मागीर थोड्यो मॉस्टिक जाता थोड्यो कॉयर स्टिक्स जाता ओके हाजे हय सो हो तो खंयचो यूज करता ज्यो गादयो बीन भायर उडयता तेंचे कडल्यान पर्चेस करता अश्यो कुसत घालता तेंचो मागीर ते सगळे गम गेले की मागीर ते मागीर यूज करता ओके सो हे सगळे यू एक्झिबीट इन द एक्झिबिशन सो लोकोत्सवाक ताजें एक्झिबिशन आसा देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून थँक्यू सर ताका खरें घाई आशिल्ली लोकोत्सवाक वचपाची पणजे तरी पूण ताका आमी सांगलें रिक्वेस्ट केलें मातशें आमचे बरोबर रावन मातशें एक्सप्लेन कर म्हणून कारण एम एकूच आसा की जे लोक बॅक टू बेसिक्स वचपाक सोदता तांकां चड एनकरेजमेंट करपाक जाय देव बरें कर थँक्यू सर तुम पळयतात पासय ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज अप कीप वॉचिंग अस आनी बिफोर गोईंग यू हॅव टू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम आमी आमच्या कॅप्शनांनी ताचो इंस्टाग्राम अकाउंट दितले home_grown_plants प्लांट्स 888 plants 888 हो इंस्टाग्राम अकाउंट आसा तो पळयत रावात गोवा न्यूज.